Mga kapuso, yari ang mga dapat himuon sa tion nga may paglupok sang bulkan kag may ash fall. Tutukan ang abiso kaangon sa paglupok sang bulkan. Magtinir sa sulod sang balay. Tabunan ang ilong kag bibig gamit ang masks o kon matinlo nga tela. Siraduhan ang bitana kag iplastar sa maayo ang mga salakyan. Pasudlon ang mga hinuktanan sa balay o kung sa ila nga ginatiniran. Hugasan sa maayo ang mga prutas kag utan antes kaunon. Magpahigad ukon magunta sa pagmaneho kung may mabaskog nga ashfall. Likawan nga maggamit sang contact lens. Yari naman ang mga dapat himuon pagkatapos na sang ashfall. Kakson ang mga natipon nga abo sa atop antes tinluan. Hugasan sang tubig ang mga bintana kag kwartahan. Tipunon ang mga abo kag ibutang sa mga lugar nga malayo sa tubig agod malikawan ang pagbara. Pabukalan ang tubig antes imnon. Hugasan ang mga hilamon antes ipakaon sa mga sapat. Labhan sa maayo ang mga bayo nga may mga abo samtang ginatinuan ang mga gamit nga may abo, tabunan ng bibig kag ilong sang face mask.